Guys, nami karon sa Japan, and this is my first time to be here, and you know a lot of people and nag-celebrate, no, and as we walk, no, there's a lot of people here joining because there's a festival. They call it Sinulog, and as you can see here in my back, I have a Sinulog boy. A lot of okay here, like sandals and any kind of street foods, no? So naibibi nga Santo Niño. Naibibi nga Santo Niño, dara. Hello, baby. Hi. Yan. 100, 100. 90 na lang kami, design na. With design now, dagagay ko nga ako, no? Hair design. So, nagpataka lang tagyaw-yaw ano eh. Excuse me. Na po yung mga sinulog po dito. Ay kayo. No? Di ba? Nice kayo, no? Like kalamay gikan mo. Buhol na gikan, no? Buhol. So karon padong mi sa Abiliana. Asa ka din eh? Hairdress? Asa din? Sa ba akong cameraman hawa naman ho na. Unya na ay magic water rin guys. So, sikat ko nun is Manila karon. Grabe tilawan naman yung magic water. Labi na te. Karon kita ani da. So na ni magic te. Tilawan na tubig na magic. Sa tong tilawan guys no kun sa lasa ani. Lami bro de. Magic water. Sakto gikini siya para bugnaw ba. So naa na karon diri sa Sinulog guys. At least nakatilaw punta no, grabe. So namira sa exit entrance no diri sa Santo Niño Church. Nakatilaw na tag magic water. Karon guys, namo na ni. Padong mi karon ani sa Abiliana. Cut lang nato natong video no. So karon guys, padong mi diri sa Colon. Tanaw tag street dancing guys tara. So karon nami diri sa Colon. Nay artista daw kuno ni siya. Hupo man. Para magyuyi. Kasi nakailan niyo ani guys. Grabe na karang tao. As hot. Hot jud as in. Diri sa akong likod naapit ni Manoy nagsigig hag-hag na yang bitin oh. Ya napoy unsa ni ibid. Dawaan raman guys, grabiha ning bata. Lah, usab ni naasa belum lagi tinuod na Santos. Grabiha bata guys, murag tinuod Santos guys. Lah, ka-cute. Nice kayo guys. No, kiss me. Sus. Karon guys, tanaw tag street dancing no.